जदि आपणकर मोबाइल चोरी हो गला कि हजिगला तो ताको आपण पाइबे केमिति। मोर भी मोबाइल जो मोबाइल वर्तमान मु वीडियो शूट करुच्ची से मोबाइल टी मोर हजि जाइथिला। धरी नियंतु गोटे प्रकार चोरी ही हो जाइथिला। ताकू मु जो ट्रिक रे ताकू मु एमिति गोटे ट्रिक लगेली जो ट्रिक लगेला परे मु मोबाइल टी को फेरी पाइली। तो सही ट्रिक मु आपन को एबे जणैबी जो ट्रिक द्वारा मु मोबाइल टी पाइली एवं जणैबी एमिति किछि सेटिंग जो सेटिंग जदि करि दैथिबे जदि आपनका धरंतु मोबाइल फोन टी चोरी हो गला किंबा हजि गला ताले पाइबार बहुत चांस थाए। तो चलंतु से सेटिंग कौन आउ से ट्रिक कौन जो ट्रिक रे मु मोबाइल को फेरी पाइली हजि जाइथिला परे किंबा चोरी हिथिला परे। तो वीडियो को आरंभ करिया पूर्व आपन रिक्वेस्ट आपन टेक्रियंस चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो के दिखसाल पर लाइक कर दियंतु एवं शेयर मध्य कर दियंतु। तो मु दिने एमिति कोनसी होटल को जाइथिली। से होटल रे कोन हला खाई सारला परे बाहर को आसिली। तापरे हठात मोर मने पड़ला जे मो पॉकेट रे मोबाइल टी नाही। तो मु संगे संग पुनी होटल को भीतर को गली। गला परे जो टेबुल रे छाड़ी दिली सेठा मोबाइल टी थिला नहीं, माने 2-3 मिनिट भीतर कथा। एवं से जते बेले मु पाइली नहीं से टेबुल रे से होटल ओनर को पचारली। से कहला मु भी जानी नहीं। तापर स्टाफ गुडा को पचारली। से कहला मु भी जानी नहीं। से मु देखली संगे संग तो एटा 2-3 मिनिट हेची केमिति कुआडे गला। ता माने किए सेठू नहीं पड़ेला, माने गोटे प्रकार चोरी ही गला धरि नियंतु। तो मु फोन अलगा गोटे मोबाइल रु फोन कली। फोन कला परे आउ से मो फोन को फोन मध्य लागिला नहीं। तो जे भी से फोन को नहीं गले से कौन कले सिम को काढ़ी देले किंबा एरोप्लेन मोड कर देले। तेणु आउ फोन मोर लागिला नहीं। किंतु संगे संग मु कौन कली गूगल क्रोम को जाइकरी मु मोर लास्ट लोकेशन कोठी मु संगे संग चेक कर देली मोर मोबाइल टारो। केमि चेक कली देखो आपण भी सेमि चेक करि परबे। कौन कली गूगल क्रोम को गली। गूगल क्रोम को गला परे आपण कौन करिवे फाइंड माय डिवाइस आपण गूगल क्रोम रे सर्च कर देबे। फाइंड माय डिवाइस सर्च कला परे ऊपर ही देखंतु आसी जिवो लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन एंड्रॉइड डिवाइस विदाउट एटा ऑप्शन टे आसी जिवो गूगल। ता ऊपर आपण एठी क्लिक करिवे। क्लिक कला परे आपणकर मोबाइल जो ईमेल आईडी ऐड हेथिबो सेही ईमेल आईडी को एठी जो साइन इन लिखाई छै ए जगह रे आपण एठी साइन इन कर देबे। मु मध्य सेमिति साइन इन कर देली। साइन इन कर देले कोन हबो आपणकर जो हैंडसेट टी थिबो एठी देखा जिवो। जेमति मोर एई जो हैंडसेट टा मु जोटा धरी छि वर्तमान एठी मते शो करूछि काहे कि ना मोर एई हैंडसेट रे मोर एई ईमेल जो ईमेल आईडी अछि वर्तमान एई मोबाइल टा रे ही अछि। तेनु मोर एठी शो कला परे टिके समय पर देखिबे आपण कोन करबे शो कला पर आपण कोन करबे सेही मोबाइल टी रे जो मोबाइल टी आपण हजि छि नाम टी शो करबो। तो सेही मोबाइल पर आपण एठी जेमति मोर Realme 70 मु एठी देखौछि सेमिति आपण भी सेमिति आपण को मोबाइल पर एठी क्लिक कर देबे। क्लिक कला परे सी कोन करिवो डिवाइस को कनेक्ट करिवो एवं देखै देबो जे आपण को लास्ट लोकेशन कोठी थिला। देखंतु मोर भी ए मोबाइल टी रो जो मोबाइल टी मु धरि छि ए मोबाइल टी रो लास्ट लोकेशन मते देखंतु एठी देखै दूची। आपण को भी मते देखै देबो जदि मोबाइल टी रे नेट ऑन हेइ नथिबो ताहले भी से देखै देबो करंट लोकेशन माने वर्तमान मोबाइल टी कोठी थिबो। आ जदि जे भी चोरी करि नै थिबो किबा जे चोरी कर नहीं से जदि से नेट सिम को काढ़ी दी कि एरोप्लेन मोड कर दी लास्ट लोकेशन कोठी ता मध्य देखा जिवो। तो मु जत मोर मोबाइल टी सेमती चेक कली मोर जो होटल रे मु छाड़ी थी मोबाइल टी को सही होटल रो ही लास्ट लोकेशन देखैला। ता माने एठू ही मोबाइल टा मोर चोरी हे जी। तो मु कोन कली संगे संग पळेली पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन रे मु गोटे एफआईआर दे देली एवं एफआईआर देला समय रे किंतु सेमाने मते IMEI नंबर मागिले मोबाइल फोन रो। तो आपण भी सेमती कहि दोछि आपनकर मोबाइल फोन रो जो IMEI नंबर अछि सीधा को रखी थिबे बाहर करी की रखी थिबे एवं IMEI नंबर आपण पाई जिवो मध्य जेमती जो मोबाइल टी आपण किनी थिबे जो बॉक्स रे से बॉक्स रे लिखाई थिबो तळे देखिबे बाहर साइड रे गोटे किंबा जदि बॉक्स आपन को नाही तो आपन को मोबाइल ले भी चेक करि परिबे। केमती चेक करिवे ने आपन जो डायल पैड थिबो से डायल पैड को जिबे। डायल पैड को गला परे एटी सर्च करिवे *#06# स्टार्ट कर दे। एटा देखो IMEI नंबर टी आपन को एठी शो कर दबो। शो करला परे एटा को आपन क्लिक करी की रखिबे माने गुटे जगह रे कोठी लेखिकरी रखिथिबे। तो जते बेले भी आपन पुलिस स्टेशन के जिबे एफआईआर देबा पई आपन को सही IMEI नंबर टी दरकार हो। तो मु भी मध्य मो सही IMEI नंबर
ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଲେ ତ ସେଇ এইটি মু ট্রিকটা লগাইলি কোণ লগাইলি না সে এফআইআর কপিকে আনিকি যে হোটেলে চোরি মোবাইলটি হজিଥିଲା কিংবা চোরি হয়েছিল সেই অন্যর পাখে মু পাখক যাইকি কহিলি ভাই দেখতু এমতি এমতি থানার গোটে এফআইআর দিয়ে দিয়েছি এবং পুলিশরে স্টেশন মতো কহিলে যে যেহেতু আমি আইএমইআই নম্বর দিয়ে দিয়েছু মোবাইলটি সাଙ୍ଗে সাঙ্গে পাইযা তাকে মু এমতি খালি কহিদেলি এবং টিকে এক্সট্রা বি কহিদেলি কোণ কহিলি যে আমি ঠিয়া হইতলা সময় এফআইআর দেউতলা সময় আর গোটে দুইটা সেমতি মোবাইল চোরକୁ ধরিকি আনিলে তাকে বহুত বাড়াইলে এতে বাড়িলে সে ডরিকি যে মোবাইল চোরি করলে কহিদেলে যে হ্যাঁ চোরি করছু এবং আনিকি দেলে খালি এতিকি কথা কহিদেলি কাহা পাখে কহিলি না যে হোটেলে মোর মোবাইল চোরি হয়েছিল সেই হোটেলর ওনর পাখে এতিকি কহিকি মু পড়ে আসলি আপন বিশ্বাস করবে না তার নেক্সট দিন সকালু 6টা 6:30 হয়ে থাকে মু বিছনা জাস্ট ছাড়ি থাই সে মতো ফোন কলে কিয়ে না হোটেল ওনর ফোন করি কোণ কহিলে না ভাই আপনার ফোন হজিছি কি মু কহিলি হ্যাঁ হজিছি না পড়াই আসন্তু মো পাখে ফোনটি অছি মু তুরন্ত গাড়ি ধরকি তা পাখু গলি এবং মোর মোবাইলটি তা পাখে পাইলি এবং সে কোণ কহিলা না নাই এটি মোর হোটেলর সে ডাস্টবিন পাখে কিଏ মোবাইলটি গোটে ছাড়ি ଦେଇଥିଲା মু জানিলি যেতবে মু লাস্ট লোকেশন চেক কলি জানিলি যে মো মোবাইলটি এইটি হজিছি মতো ডাউট হলা যে মোবাইলটি এই হোটেল ওনর আউ কি স্টাফ ভিতরে কিছু গোটে করিথিবে যেতবে মু থানার এফআইআর কথা সেমানকু কহিলি সেমানে ডরি গলে তারপর নিজ ভিতরে সেমানে ডিসকাস করিথিবে যে কিছু গোটে অসুবিধা নিহাতি হব তেণু সেমানে মতো ডরিকি ফোনটি ଦେଇଦେଲେ এটা গোটে মু ট্রিক কলি এটা মু কহিদেলি যদি বি আপন করিপারিবে দেখিবে যদি পাইবার থিব তো নিহাতি পাইଯିবে এইটা সিনা মু ট্রিক লগাইলি মোবাইলটি পাইলি হুয়ে তো আপন বি লগাইবে পাইଯିবার বহুত চান্স ଅଛି যদি আপনার লাগিলা যে কেউ জায়গায় ফোনটি চোরি হয়েছি এবং যদি কিছু সেটিং আপন মোবাইল ফোনে করে দিয়ে চোরি হওয়া কিংবা হজিবা আগু তাহলে আপনার মোবাইল ফোনটি পাইবার বহুত চান্স ଅଛି না সে সেটিং কোড মু আপন কহি দউছি দুইটি সেটিং ଅଛି কোণ করিবে আপনার মোবাইল ফোনর সেটিং কু যাবে মেন সেটিং কু যাবে মেন সেটিং কু গলা পরে স্ক্রল ডাউন করিবে দেখবে গুগল গোটে অপশন থিব সেই গুগল অপশন উপরে আপনি এটি ক্লিক করিবে গুগল অপশন উপরে ক্লিক কলা পরে এইটি দেখন্তু ডান সাইড অল সার্ভিসেস লেখা হইব সেই অল সার্ভিস উপরে ক্লিক করিবে অল সার্ভিসেস উপরে ক্লিক কলা পরে স্ক্রল ডাউন করিকি তলকু আসবে তলকু আসলা দেখিবে এইটি গোটে পার্সোনাল এন্ড ডিভাইস সেফটি গোটে অপশন থিব আপন সেইটকু যাবে তো প্রথমে কোণ করিবে আপন এটি দেখন্তু গোটে থেফট প্রোটেকশন গোটে অপশন আছে সেই থেফট প্রোটেকশন অপশন উপরে আপন এটি ক্লিক করিবে ক্লিক কলা পরে এইটি দেখন্তু আপনার দুইটি অপশন আসিব গোটে কোণ থেফট ডিটেকশন লক এইটা যদি আপন এটি অন করদেবে অন করদেলে কোণ হব ধরন্তু কেহি বি যদি আপনার হাতর মোবাইলটি ছড়াই নিয়ে গলা ছড়াই নিয়ে গলা মানে যদি ধরন্তু আপন দেখুথিবে মোবাইলটি সে তো আনলক হইকি থিব যেমিতি ছড়াই নিয়ে গলে যে প্রেসার ছড়াই নিয়ে যাবে সেই প্রেসারে মোবাইলটি অটোমেটিক আনলক হয়ে যাবে সাঙ্গে সাঙ্গে উইদিন ফ্রাকশন অফ সেকেন্ড হলা তো লক হয়ে গেলে কোণ হব সাঙ্গে সাঙ্গে লক হলে সে আর কিছু করে পারবে আপনার মোবাইল হঠাৎ বন্ধ করব পারিব না হলা এটা গোটে অপশন তারপর দেখন্তু তলে গোটে অপশন আছে অফলাইন ডিভাইস লক এটাকে বি আপন এটি অন করদেবে অন করলে কোণ হব ধরন্তু আপন মোবাইলটি কোটি হজাই দেলে কিংবা কিଏ চোরি করিকি নিয়ে গলা তো কোণ করিবে আপন যদি মোবাইলটি অফলাইন বি থিব তাহলে আপন তাকু এটা সেনা প্রথম অপশনটি আপন অনলাইন থিলে সেটা অটোমেটিক লক হয়ে যাবে যদি ধরন্তু আপনার অফলাইন থিব নেট অন নথিব তাহলে বি আপনার এই অপশনটি যদি অন করদেবে তাহলে কেহি যদি হঠাৎ ছড়াইকি নিয়ে গলা তাহলে আপনার মোবাইলটি লক হয়ে যাব এটা গোটে সেটিং তারপরে ব্যাক যাবে ব্যাক গলা পরে সেই পার্সোনাল এন্ড ডিভাইস সেফটি রে হি দেখবে ফাইন্ড হব গোটে অপশন আছে সেই ফাইন্ড হব উপরে আপন এটি ক্লিক করবে ক্লিক কলা পরে এইটি দেখন্তু আপনার গোটে অপশন আসিব ফাইন্ড ইয়োর অফলাইন ডিভাইসেস সেই জায়গাটা আপন এটি অন করবে অন কলা পরে দেখবে অফলাইন ডিভাইসটি আপনার অফ রয়েকি থিব তো এইটি গোটে দেখবে অপশন থিব উইদাউট নেটওয়ার্ক ধরন্তু যে বি চোরি করে নিয়ে গলা কিংবা মোবাইলটি হজিলা পরে যে বি পাইলে সে কোণ করবে মোবাইলর আপনার সিম কাটি দেবে কিংবা এরোপ্লেন মোড করদেবে তাহলে সে অফলাইন হয়ে গলা যদি আপনার এইটি উইদাউট নেটওয়ার্ক যে অপশন ଅଛି তা উপরে আপনি এটি অন করদেবে অন করদেলে কোণ হব যদি বি আপনার মোবাইলটি কেই হঠাৎ চোরি করে নিয়ে সিম কাটিদেলে কিংবা এরোপ্লেন মোড করদেলে তাহলে যদি এই অপশনটি অন থিব তাহলে বি আপন তাকে লকেট করে পারিবে কিংবা যে পুলিশ স্টেশন এফআইআর দিয়েছেন সেমানে যদি লকেট করা চাহুতে পুলিশ স্টেশন লোক বি মধ্য তাকে লকেট করে পারিবে
ତେଣୁ ଚୋରି ହେବାର ଆଗରୁ ଏଇ 3ଟି ଅପସନ୍ ଆପଣ କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲଟି 80 ରୁ 90% ଚାନ୍ସ ଥିବ ପାଇଯିବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟିଂ କହିଲି ଏଇ ସେଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ମୋବାଇଲଟି ଆପଣଙ୍କର ହଜିଗଲା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।